أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل خواہ شہزادہ گل کو قبا امداد کن غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی سنی آئی عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار آقا کل ختم رسول دانۂ سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قریبنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت تقریریں آپ نے سماعت کی، مجھ سے قبل آپ نے بہترین خطاب، بہترین بیان، اصلاحی بیان حضرت حافظ و قاری اسلام صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا، اور میرے بعد بھی آپ چند چمکتے ستاروں کو سنیں گے۔ چند لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے ساتھ کیسے دینا ہے؟ اچھی بات لگے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنا ہے، کہیں گے نا؟ ذرا کہہ کے بتاؤ کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے کہیں گے؟ صحیح سے بتاؤ کیسے کہیں گے؟ بلند آواز سے۔ سنی ہیں، مسلمان ہیں، جس میدان میں نکل جائیں تو مسلمان کے علاوہ دوسری قوم نہیں دکھتی، وہ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اب نکلی نہیں ماشاءاللہ آواز۔ ہندوستان کے ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے حضرت پیکر قدس علی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے یہ اشعار بڑے پسند ہیں، ہر جلسے میں پڑھتا ہوں، ہر پروگرام میں۔ پیکر قدس علی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کی سرزمین پر رہنے والا ایک عالم، ایک اللہ کا ولی، دشمن پیدا ہو گئے۔ اچھے انسان کے دشمن ہو ہی جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کتنے دشمن ہیں؟ آپ گنو، کروڑوں میں ملیں گے۔ اچھے انسان کے دشمن ہو جاتے ہیں، دشمن پیدا ہو گئے، آپ کو زہر دے دیا۔ پیکر قدس علی کو زہر دیا، آپ نے زہر پیا۔ پورے جسم میں جب زہر کا اثر پھیلنے لگا تب آپ نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، یا رسول اللہ ہم بھی مدینہ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، ہم بھی مدینہ جاتے۔ اگر پسند آئے تو سبحان اللہ بلندی ہونی چاہیے۔ ہم بھی مدینہ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، ہم بھی مدینہ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہ جو طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ جو طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور آپ نے
जब जहर पिया तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे जहर देने वाले बड़े कम अकल हैं आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम अकल हैं आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम अकल हैं आका। तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पर पिलाते। मजमा बेदार होना चाहिए, सारे लोग सुभान अल्लाह बोलें, क्योंकि हमने सुभान अल्लाह का सवाब इस मैयत मरहूमा के लिए पेश करना है। सुभान अल्लाह बोल के ईसाले सवाब मैयत मरहूमा को पेश करें, ताकि अल्लाह इस मजलिस की बरकत से और सुभान अल्लाह की बरकत से मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे जहर देने वाले बड़े कम अकल हैं आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम अकल हैं आका। तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। और ये जो नाते पाक पैकर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, लखनऊ की सरजमीन है, वहाँ बैठ के पढ़ लिख रहे हैं। ये जो नाते पाक पैकर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, अरे ये जो आका को सुनाते तो कुछ और बात होती, ये जो आका को सुनाते तो कुछ और बात होती। ये महफिल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरहूमा के ईसाले सवाब 40वें के सिलसिले में ईसाले सवाब के खातिर मुनाकिद की गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला इस महफिल को सबसे पहले अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसके बाद इसका सवाब मैयत मरहूमा को अता फरमाए, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऐ लोगो हर जान को, हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। अल्लाह का हुक्म है, कुरान का इरशाद है, जो रब ने फरमा दिया होना है। आज कोई और गया है, कल को हमारी बारी है, हमें भी दुनिया से जाना है। आओ सरकार का फरमान सुनते चले। सरकार क्या फरमाते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जब तुम्हारा अजीज दुनिया से जाए, जब उसका इंतकाल हो जाए, तो आप दौड़ते हुए जनाजे में शिरकत करें, उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करें। आप दौड़ के अपने मोमिन भाई या मोमिना बहन के लिए उसके जनाजे में शिरकत करें, मैयत को कांधा दें, नमाज जनाजा पढ़ें, दुआए मग़फ़िरत करें मैयत के लिए। या रसूल अल्लाह हमें क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं, इमाम तिबरानी ने मोजमुल औसत के अंदर ये हदीस नकल की। आका फरमाते हैं, मन हफरा कब्रन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम कब्र खुदवाते हो किसी मोमिन भाई या मोमिना बहन की, तो सुनो, कब्र अपने हाथ से खोदो। सरकार क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं, मन हफरा कब्रन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। आका फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन या मोमिना की कब्र खोदी, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार फरमाया। गौर से सुनना, बड़ी प्यारी हदीस मजमऊ ज़वाइद के अंदर भी है। इमाम तिबरानी ने मोजमुल औसत के अंदर इसको नकल किया। आका फरमाते हैं, जो किसी मोमिन की कब्र खोदे, अल्लाह ताला जन्नत में एक महल तैयार करेगा। और मेरे आका ने आगे इरशाद फरमाया, वमन गस्सला मय्यतन। हमारे माशरे में क्या होता है? कब्र खोदने वाला भी बंदा अलग होता है, जो कब्र खोदता है वही गुस्ल देता है। हम क्या करते हैं? उसे उसके इवज़ पैसे देते हैं। सुनो सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं, वमन गस्सला मय्यतन, जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया, खरजा मिन जुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। आका फरमाते हैं, जो किसी मैयत को गुस्ल देता है, वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ, अभी अभी माँ के पेट से उसने जन्म लिया है। आका फरमाते हैं, वमन कफन मय्यतन, जिसने किसी मैयत को कफन पहनाया। दोस्तों लोगों जरा ध्यान करो सरकार की बात पे। हुजूर क्या फरमाते हैं? आज घर वाले बेबस हो जाते हैं जब घर में किसी अजीज वालिदैन में से कोई एक का इंतकाल हो जाता है, तो बच्चे सारे मदहोश हो जाते हैं, बेहिस हो जाते हैं। उन्हें फिर सिर्फ गम के और कोई चारा नहीं
दिखता, लेकिन सुनो, सरकार फरमाते हैं किसी को कफन देना कितना बड़ा सवाब का काम है। आका फरमाते हैं बल्कि हक तो ये है कि मैयत को कफन दे तो कोई घरवाला कफन पहनाए। सुने, घरवाले के अगर वसात नहीं है तो उसके रिश्तेदार कफन पहनाए, रिश्तेदार भी अगर नहीं है तो अजीज व अकारिब मोहल्ले पड़ोस के लोग उसे कफन पहनाए। सरकार फरमाते हैं वमन कफना मैयतन, जिसने किसी मैयत को कफन पहनाया, कसाहुल्लाहु मिन हुललिल जन्ना, इधर तुम मैयत को कफन पहना रहे होगे, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का जोड़ा पहनाएगा, जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। वमन अज़्ज़ा हज़ीनन, आका फरमाते हैं जो किसी गमज़दा गमगीन को तसल्ली दे दे, कोई रोता हुआ चौराहे पे मिल जाए, आपने शफकत का हाथ रख दिया कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र न करो, टेंशन न करो, हम आपके साथ हैं। अगर कोई मोमिन भाई आपका रास्ते में परेशान नजर आए, उसे तसल्ली दे दो, शफकत का हाथ रख दो। आका फरमाते हैं सुनो इनाम क्या मिलेगा। सरकार फरमाते हैं वमन अज़्ज़ा हज़ीनन, जो किसी मुसीबत ज़दा को, गमगीन को, रंजीदा इंसान को तसल्ली देगा, अलबसहुल्लाहु तकवा, अल्लाह ताला उसे तकवा व परहेज़गारी अता फरमाएगा। व वसल्ला अला रूहिही फिल अरवाह, और अल्लाह ताला उसकी रूह पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाएगा। आका फरमाते हैं वमन अज़्ज़ा मुसाबन, जलसे बहुत होते हैं, प्रोग्राम बहुत होते हैं, प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्रामों में मैं ये बात कहता हूँ, ये हदीस मैं सुनाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस सुन के लोग फिर अमल भी करते हैं। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि हजरत हदीस आपने पढ़ी है, हमें समझ आ गया है कि मैयत की तजहीज़ व तकफीन कैसे करनी है। आइंदा कभी हमारे अजीज का इंतकाल होगा तो जैसे सरकार ने फरमाया है हम वादा करते हैं वैसे ही मैयत की तजहीज़ व तकफीन करेंगे। आका ने फरमाया वमन अज़्ज़ा मुसाबन, जिसने किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली दे दी। जैसे आज फिलिस्तीन के मुसलमान मुसीबत में हैं, वहां जाके कोई तसल्ली दे दे, उनका सहारा बन के खड़ा हो जाए, उनकी मदद करे, कपड़े से, खाने पीने से, रिहाइश से जो मदद करेगा। आका फरमाते हैं वमन अज़्ज़ा मुसाबन, जो किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली देगा। या रसूल अल्लाह इनाम क्या मिलेगा। आका फरमाते हैं कसाहुल्लाहु हुल्लतैनी मिन हुललिल जन्ना, इधर दुनिया में तू मुसीबत ज़दा का सहारा बन के खड़ा होगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में तुझे जन्नत के दो ऐसे जोड़े अता फरमाएगा, ला तक़ूमु लहुमुद दुनिया, के दुनिया जिनके बराबर नहीं हो सकती, जिनके बराबर दुनिया नहीं हो सकती। इतने जोड़े, दो जोड़े इतने कीमती आपको अता फरमाए जाएंगे। कब? जब आप मुसीबत का सहारा बन के खड़े होंगे। आका फरमाते हैं वमन इत्तबा जनाज़तन, जिसने किसी जनाजे की इत्तिबा की, पीछे पीछे चला। हमारे मुसलमान क्या करते हैं, नहा धो के तो घर से आते हैं लेकिन जनाजे में शिरकत नहीं करते, सिर्फ कब्रिस्तान के गेट पे पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। यही देखा है ना, अगर 100 लोग जनाजे में हैं तो 20 लोग बाहर खड़े होते हैं, इंतजार करते कि ये मिट्टी दे के निकले और हम मिट्टी देने जाएं। सुनो, आपने कोई गुनाह का काम तो नहीं किया, लेकिन सोचो अल्लाह के रसूल ने इतना बड़ा गोल्डन चांस तुम्हें दिया, अल्लाह ने इतना बड़ा गोल्डन चांस तुम्हें दिया और तुमने उस चांस को मिस कर दिया। सरकार फरमाते हैं वमन इत्तबा जनाज़तन, जो किसी जनाजे के पीछे पीछे चला, हत्ता यक़दिया दफनहा, यहाँ तक के जनाजे को दफन कर दिया, के जनाजे को दफन कर दिया गया, मैयत की तदफीन कर दी गई। कुतिबा लहू सलासतु करारीद, आका फरमाते हैं उधर तुम जनाजे के पीछे पीछे चलोगे, उसको दफन करोगे, कांधा दोगे, नमाज़े जनाजा पढ़ोगे, फिर मिट्टी डाल के कहोगे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कहकर दुआए मग़फ़िरत करके जब वापस आओगे, आका फल क्या मिलेगा। आका फरमाते हैं कुतिबा लहू सलासतु करारीद, उसके खाते में अल्लाह ताला 3 क़ीरात सवाब अता फरमा देगा, 3 क़ीरात सवाब लिख देगा। अब क़ीरात क्या होता है, ये लफ्ज़ तो हम पहली बार सुन रहे हैं। क़ीरात क्या है, सरकार से पूछो या रसूल अल्लाह ये क़ीरात क्या है। सरकार फरमाते हैं अल क़ीरातु मिन्हा
अअज़मु मिन जबल उहद, एक क़ीरात उहद पहाड़ से भी बड़ा होता है। जो जनाजे में शिरकत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे इतने बड़े 3 क़ीरात भर के सवाब अता फरमाता। देखें कितना बड़ा गोल्डन चांस है। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, एक आदमी ने पढ़ लिया सब बरियुज़ ज़िम्मा, अगर एक ने नहीं पढ़ा सारे गुनहगार। फर्ज किफाया है लेकिन दर्जा फर्ज का है। ज़रा सोचें, हम आ जाते हैं नहा धो के मैयत में लेकिन जनाजा नहीं पढ़ते तो पता चला कि हमने इतना बड़ा सवाब मिस कर दिया जो हमें मिलने वाला था। और वो बंदा जो जनाजे की नीयत से शिरकत करने आता है, बावुज़ू आता है, घर से कांधा भी देता है, नमाज जनाजा भी पढ़ता है, उसके बाद दफन करके लौटता है तो वो अपनी झोलियों को सवाबों से भर के ले जाता है। और आका फरमाते हैं, ये तो जनाजा रहा, आका फरमाते हैं वमन कफला यतीमन, अगर किसी ने किसी यतीम की कफालत कर ली, कोई बच्चा यतीम है उसे पाल लिया, उसे अपने माँ बाप बन के बेटे का उसे दर्जा दे दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई कराई, मुस्तकबिल को संवारा, दीनदार बनाया। वमन कफला यतीमन, किसी ने किसी यतीम की कफालत कर ली, औ अरमलतन, या किसी बेवा का सहारा बन के खड़ा हो गया, किसी यतीम की कफालत की या बेवा का सहारा बन गया, अज़ल्लल्लाहु फी ज़िल्लिही, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत के साए में रखेगा। व अदखलहुल्लाहुल जन्ना, और अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में मकाम अता फरमाएगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हुजूर का इरशाद, तो लोगों कहीं यतीम मिले उसकी किफालत कर लो, कहीं बेवा मिल जाए उसका सहारा बन जाओ, कहीं मुसीबत ज़दा मिल जाए उसका सहारा बन लो, कहीं परेशान मिल जाए उनकी परेशानियों को दूर कर दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसके बदले, हदीस है मौजमुल औसत की, तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। जन्नत, और अल्लाह ने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के बाद जन्नत दोज़ख 2 ही घर बनाए। नेक अमाल करोगे, इंसानों को बनाया, इख्तियार दे दिया, अगर सीधे रास्ते पे चल के आओगे तो जन्नत में जाओगे। रास्ते 2 हैं, एक सीधा एक गैर सीधा, बुरा रास्ता। सीधे रास्ते पे आओगे जन्नत में जाओगे, टेढ़े रास्ते पे चलोगे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। आका ने फरमा दिया, लोगों जब जनाजे में शिरकत करो तो शिरकत ऐसी होनी चाहिए जैसे सरकार ने फरमाया। तजहीज़ तदफीन का इंतज़ाम ऐसा होना चाहिए जैसे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हम जनाजे में जाते हैं, क्या करते हैं? नमाज मैयत होती है, नमाज जनाजा, क्या पढ़ते हैं नमाज जनाजा में? नियत बांधते हैं, नियत की मैंने नमाज जनाजा की, वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के लिए, दुरूद रसूल पाक के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, यही दुआ करते हैं ना, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधते हैं। इसमें रुकू अल्लाह ने नहीं रखा, इसमें सजदे रब ने नहीं रखे, इसमें कायदा नहीं रखा, ये सिर्फ 4 तकबीरें रब ने रखी हैं। यही रुकू है, यही सजदा है, यही नमाज के सारे रुकन हैं। 4 तकबीरें रब ने रखी। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं। सना होती नमाज की जैसी है लेकिन थोड़ा सा एक जुमला बदला हुआ होता है। हम नमाज में सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ते हैं नमाज में। लेकिन नमाज जनाजा में क्या पढ़ना चाहिए? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका, एक लफ्ज बढ़ गया, एक जुमला बढ़ गया, वजल्ल सनाउका वला इलाहा गैरुक। अब दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाहु अकबर कह के फिर हमने दुरूद इब्राहिमी पढ़ ली। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सोचते होगे मौलाना नमाज बता रहे हैं, नमाज भी बता रहा हूँ, इसके अंदर जो खूबसूरत बातें हैं वो भी बताऊंगा। हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं दूसरी तकबीर के बाद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होती है, अब पढ़ते हैं दुआए मग़फ़िरत। अगर बालिग या बालिगा है तो उसकी एक ही दुआ है, बालिग मर्द मरा है या बालिग औरत दुनिया से रुखसत हुई है
तो उसकी एक ही दुआ है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची है तो दोनों की दुआ अलग है। अल्लाहुम्मा जअलहु लना, नाबालिग लड़के की दुआ है मय्यत की, और अल्लाहुम्मा जअलहा लना, नाबालिग लड़की की दुआ है। इन नाबालिगों के लिए, दोनों के लिए दुआएं अलग, और बालिग के लिए एक। मामला समझ में नहीं आया? अरे मामला समझ में आना भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि हुक्म रब्बी और हुक्म रसूल है। ऐ लोगो, जब तुम तीसरी तकबीर कह लो तो तुम पढ़ो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना। ऐ बारी ताला क्यों पढ़ना है? कहा इसलिए पढ़ना है कि जिस मैयत के जनाजे में तुम शामिल हो, इसके लिए तुमने दुआ भी तो करनी है। मौला दुआ कैसे करनी है? कहा कहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। ऐ बारी ताला, हम दुआ मैयत के लिए कर रहे हैं और जुमला है जिंदों को बख्श दे। मामला समझ में नहीं आया? रब फरमाएगा, ऐ लोगों तुम नमाज पढ़ो, दुआ पढ़ो, पहले तुम्हारे जिंदे बख्शे जाएंगे, बाद में तुम्हारे मुर्दों को बख्शूंगा। पहले जिंदों को बख्शूंगा और बाद में मुर्दों को। क्या है दुआ? आपने तर्जुमा सुना? कभी सुने तर्जुमा? हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, ये लोग जो कहते हैं आज अकल के अंधे कि नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं मांगनी चाहिए, मैं कहता हूं अल्लाह ने दुआ तो नमाज जनाजा ही में रखी है, और हम दुआ तुझसे नहीं मांग रहे, अपने रब से मांग रहे हैं। उस रब से मांग रहे हैं जिसने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया दुआ के लिए, जिसके नजदीक कोई टाइम मुकर्रर नहीं। रब फरमाएगा, ऐ लोगो तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कुरान में इरशाद है, रब ने ये नहीं कहा कि नमाज जनाजा के बाद दुआ ना मांगो, कोई टाइम वक्त मुकर्रर नहीं है। ऐ लोगो, नमाज जनाजा से पहले दुआ मांगोगे तब भी रब कबूल करेगा, नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगोगे तब भी मेरा रब कबूल करेगा। क्या कहा? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। व मय्यितिना, अब आया ऐ मौला हमारे मुर्दों को बख्श दे। पहले जिंदों को बख्शवा लिया, फिर मुर्दों को। ऐ बारी ताला ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जब तुम बख्शे गए तो अब तुम इस लायक हो गए कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाए। इसलिए पहले तुम्हें बख्शा, तुम्हें इसलिए बख्शा कि तुम मैयत की बख्शिश का जरिया बन जाओ। अब जब तुम बख्शे गए, अब तुम मैयत के लिए दुआ करोगे तो तुम्हारे सदक़े में अल्लाह मैयत को भी बख्श देगा, मैयत को भी बख्श। नाराए गौसियत, मसलके आला हज़रत। दुआ तो सबकी कबूल होती है, क्या पता अल्लाह की नज़र में कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है रब की नज़र में मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो, इसमें हम मोल भाव नहीं कर सकते। इसलिए रब ने फरमाया लोगों इकट्ठे हो, 3 तकबीर कहो, फिर कहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। जिंदों को बख्श दिया, व मय्यितिना, अब हमारे मुर्दों को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व शाहिदिना, और सिर्फ दुआ उन लोगों के लिए नहीं है नमाज जनाजा में जो जनाजे में शरीक हैं। सुने आप, तर्जुमा सुने। व शाहिदिना, ऐ अल्लाह यहाँ जितने हाजिर हैं इन सबको बख्श दे। व गायबिना, और मेरे मौला जो यहाँ मौजूद नहीं है, गायब हैं, मेरे मौला उन्हें भी बख्श दे। जो हाजिर हैं उन्हें भी बख्श, और जो गायब हैं उन्हें भी बख्श दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना, ऐ अल्लाह जो छोटे छोटे हैं उन्हें भी बख्श दे। व कबीरिना, ऐ अल्लाह हमारे बड़ों को भी बख्श दे। जो छोटे हैं 18 साल तक उन्हें भी बख्श, जो 18 साल के ऊपर 60-65 साल तक है मौला उन्हें भी बख्श दे। व सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना, और ऐ ख़वातीनो सुनो, नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते। ऐ औरतों, ऐ कनीज़े फातिमा सुनो, हम तुम्हारे लिए भी दुआ करते हैं।
کیا دعا کرتے ہیں؟ وذکرنا، اے اللہ مردوں کو بخش دے، وانسانا، اور اے باری تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ جنازہ ہو رہا ہے چوراہے پہ، قبرستان میں، عورتیں وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن عورتیں خیر منائیں، شکریہ ادا کریں اپنے مردوں کا کہ تمہارے مرد جہاں جاتے ہیں جنازے میں تو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ اپنی عورتوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر لوگوں یہ دعا قبول ہو گئی اور 100% قبول ہوتی ہے، ادھر مرد بخشا جاتا ہے، ادھر گھر میں اس کی عورت بخشی جاتی ہے۔ وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، ہمارے مردوں کو بھی بخش، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ کیا دعا کرتے ہیں ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ مولا جب تک ہم زندہ رہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جتنے جنازے میں شامل ہیں وہ، اور جتنے شامل نہیں ہیں غائب ہیں وہ، جتنے مرد ہیں وہ ان میں سے، جتنی عورتیں غائب ہیں ان میں سے، جتنے چھوٹے ہیں ان میں سے، جتنے بڑے ہیں ان میں سے، سب میں سے اللہم من احییتہ منا، اے اللہ ہم میں سے کوئی اگر زندہ رہے فاحیہ علی الاسلام، تو اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا، اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اے باری تعالی ہم میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے، کوئی مر جائے، کسی کی روح قبض ہو جائے، کسی کے موت کا وقت آ جائے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے باری تعالی ہم میں سے اگر کسی کا وقت آ جائے، کوئی فوت آ جائے، تو مولا اسے ایمانی موت سے نوازنا، اسے ایمانی موت عطا کرنا۔ یہ ہے دعائے مغفرت۔ پھر دعا کرتے ہیں ہم، چوتھی تکبیر پڑھی جاتی ہے، چوتھی تکبیر پڑھنے کے بعد ہاتھ ابھی بندھے ہیں، چوتھی تکبیر پھر سلام پھیرا جاتا ہے، ہاتھ بندھے ہیں۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ، کچھ لوگ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ نیچے گرا لیتے ہیں، سنیں مسئلہ شریعت کا یہ ہے، ہاتھ باندھو، ہاتھ باندھو، اور باندھنے کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد آپ داہنی طرف سلام پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ مستحب افضل عمل یہ ہے جب دوسری طرف سلام پھیرو تب ہاتھ نیچے کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ پہلی بار میں ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے، ایک طرف جب سلام پھیر لیا جائے تب دوسری طرف جب پھیرا جائے، یا تو تب ہاتھ نیچے کرو یا دوسری طرف پھیر لیا جائے اس کے بعد ہاتھ نیچے کرو۔ پھر جیسے سنت ہے، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت طلحہ کا جنازہ تھا، نبی نے اٹھایا نماز جنازہ کے بعد اور دعا کی، اے اللہ یہ میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، مولا یہ ایسے حاضر نہ ہو کہ تو اس پہ اپنا غضب کرے، بلکہ یہ ایسے حاضر ہو تیری بارگاہ میں کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور مولا تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ تو نبی نے تو جنازہ کے بعد دعا مانگی، حضرت علی راوی ہیں، مانگی، تو جب نبی نے مانگی تو ہم بھی مانگیں گے، کیوں؟ جو نبی کام کرتے ہیں، جو فعل نبی سے صادر ہیں، وہ سارے فعل امت کے لیے سنت بن جایا کرتے ہیں، تو ہم تو سنت رسول منا رہے ہیں۔ دعا نبی نے مانگی، مانگنے کے بعد اب پھر ہم جنازے کو دفن کر دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں نا، دفن کرتے ہیں مٹی ڈال کے، اس کے بعد اذان پڑھی جاتی ہے۔ حدیثوں میں ثابت ہے اذان پڑھنا، اذان پڑھو، اور اذان پڑھنے کے بعد جو گھر کے عزیز اولاد ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ سارے لوگ جب چلے آئیں تو تھوڑی دیر اپنے عزیز کی قبر پہ بیٹھے رہو، اس لیے کہ بندے کو جب تم اکیلا چھوڑ کے آؤ گے تو وہ گھبرائے گا، اندھیری کوٹری جہاں پہلی بار وہ گیا ہے وہ گھبرائے گا کہ سارے لوگ دفن کر کے چلے جا رہے ہیں، تو وہاں اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھے، قبر پہ بیٹھے۔ اور ایک حدیث ترمذی کی ہے، آقا نے فرمایا جب لوگ دفن کر کے چلے جائیں تو اپنے مرحوم کو سوالوں کے جواب یاد دلاؤ، سوالوں کے جواب یاد دلاؤ۔ اللہ کے رسول یاد کیوں دلانا ہے؟ کہا اس لیے دلانا ہے، یہ جو موت کی ہیبت ہوتی ہے،
जब मौत आती है सख्ती के साथ तो इंसान अगला पिछला सब भूल जाता है। इसलिए कब्र के सरहाने बैठकर तुम मैयत मरहूम या मैयत मरहूमा को सवालों के जवाब याद दिलाओ। क्या कहना है? कहना यह है मैयत का नाम लो और मैयत की माँ का नाम लो। क्या नाम लेना है? मैयत का नाम और मैयत की माँ का नाम। जैसे किसी का नाम शाकिर है, उसका इंतकाल हुआ, उसकी माँ का नाम फातिमा है, तो क्या कहेंगे? या शाकिर बिनते फातिमा रब्बी अल्लाह, या शाकिर बिनते फातिमा रब्बी अल्लाह, या शाकिर बिनते फातिमा रब्बी अल्लाह। ऐ फातिमा के बेटे शाकिर, हम तुम्हें ये बतला रहे हैं कि जब तुझसे पहला सवाल हो, सवाल क्या है? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो तू कहे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हम याद दिला रहे हैं, सरकार की हदीस है, लोगों गौर से सुनो बात। सरकार तो 3 बार पहला सवाल याद दिलाना है, रब्बी अल्लाह। ऐ शाकिर बिनते फातिमा रब्बी अल्लाह, ये जवाब देना फरिश्तों को। जब मुनकर नकीर आए तो ये जवाब देना है पहले सवाल का। फिर कहेंगे आप या शाकिर बिनते फातिमा। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूं नामों की, आपके मैयत के जो भी नाम हो वो नाम लेकर पुकारें। या शाकिर बिनते फातिमा दीनी अल इस्लाम, या शाकिर बिनते फातिमा दीनी अल इस्लाम, या शाकिर बिनते फातिमा दीनी अल इस्लाम। ऐ शाकिर, जब ये तुझसे फरिश्ते दूसरा सवाल करें, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो तू कह देना दीन अल इस्लाम। ऐ फरिश्तों, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। और जब तीसरा सवाल आए, तीसरा सवाल, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़र रजुल, फरिश्ते करते ना, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़र रजुल। ऐ मैयत, बता इस शख्सियत के बारे में। हमारे सरकार तशरीफ फरमा होंगे कब्र में, इशारा करके कहा जाएगा, ऐ मुर्दे बता इनके बारे में, दुनिया में तू क्या कहा करता था? तो तुमने फिर याद दिलाना है, या शाकिर बिनते फातिमा हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या शाकिर बिनते फातिमा हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या शाकिर बिनते फातिमा हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये सवाल तुम बताओगे, इसके जवाब कब्र पे बैठ के याद कराओगे। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इधर तुम याद कराओगे, मैयत को वो जवाब याद हो जाएंगे। जैसे ही फरिश्ते आएंगे, अब वो मैयत घबराएगी नहीं, उठ के बैठेगी, और बैठने के बाद इधर फरिश्ते सवाल करेंगे, उधर तुम्हारी मैयत उन सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी, जवाब देगी। सरकार की हदीस है, लोगों इस पे अमल होना चाहिए। अमल ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ ये मुसलमान है, इस्लाम यही सच्चा है। और आज भी कह रहे हैं, अगर तुम्हारा अमल अच्छा हो जाए तो पूरी दुनिया एक आवाज में कहे कि लोगों, अगर कोई मजहब सच और हक है, पूरी दुनिया कहे, तो वो मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। वक्त काफ़ी हो गया हजरत, कितना वक्त है? वक्त काफ़ी हो गया, कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह बस एक सवाल और उसका जवाब अर्ज करता हूँ। 12:47, अभी और लोग भी हैं। एक सवाल और उसका जवाब। इधर इजराइल आते हैं, रूह कब्ज करते हैं। क्या करते हैं? रूह निकाली, निकाल करके आसमान पे ले गए। मर्द मोमिन, मर्द वली की रूह कब्ज कैसे होती है? इजराइल आते हैं, इनके साथ 500 फरिश्ते इनकी क़यादत में आते हैं, यानी से 500 मलाइका इजराइल के साथ आते हैं। क्या करने? रूह निकालने। अगर बंदा गुनहगार है तो अजाब के फरिश्ते आएंगे 500, और अगर बंदा नेकोकार है, मोमिन है, तो रहमत के फरिश्ते 500 आएंगे। रूह कब्ज करके उस रूह को एक टोकरी में रख के जुलूस की शक्ल में आसमानों में ले जाया जाता है। आसमानों में ले जाने के बाद, आज लोग जुलूस का इनकार करते हैं ना, मर्द मोमिन की रूह को भी फरिश्तों के जुलूस में ले जाया जाता है। फरिश्तों के जुलूस में, अल्लाह के यहाँ बारगाह में हाजिर रूह को कर दिया फरिश्तों ने। अल्लाह कहता है मुरूहु बिस्सुजूद, तमाम मलाइका सजदा रेज हो जाओ। सारे फरिश्ते सजदा करते हैं। अब हुक्म होता है मुरूहु बिस्सुजूद,
اب حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں یہ جو روح تم نکال کر لائے ہو اب اس کو سجدہ کرواؤ، یہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے گی۔ جب وہ سجدہ کر لیتی ہے روح تو حکم ہوتا ہے فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اے فرشتوں اب اس روح کو لے جاؤ اور اسی کے جسم میں لے جا کے ڈال دو جہاں سے تم نکال کر لائے ہو۔ اے باری تعالیٰ واپس ڈلوانی تھی تو نکالی کیوں؟ بے شک بے شک، اگر نکالی ہے تو ڈلوا کیوں رہا ہے؟ اور اے باری تعالیٰ اگر نکالی تو نے، اسرائیل نکال کر لائے تو آسمان پہ کیوں لے جایا گیا؟ تیری بارگاہ میں سجدہ کیوں کرایا گیا؟ روح نکالتے موت کا جو حکم ہے پورا ہو جاتا، واپس اسی میں ڈال دیتے، لیکن ابھی آنکھیں کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، جسم کو ہلانے کی اجازت نہیں ہوتی، یا جب تک روح بدن سے باہر رہتی جب تک ہم مردے کو دفن نہ کر دیتے۔ اے باری تعالیٰ یہ ہمارا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، ادھر تیری بارگاہ میں سجدہ کرایا پھر روح کو جسم میں ڈال دیا، جسم میں اس لیے ڈالا کہ اب میرے محبوب آ رہے ہیں، اب اسے میرے محبوب کا دیدار کرنا ہے، اس روح کو لے جاؤ جسم میں ڈال دو۔ باری تعالیٰ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں دو بارگاہ ہیں، ایک تیری بارگاہ ایک حضور کی بارگاہ، دونوں بارگاہ ہیں اور دونوں بارگاہوں میں ایک وقت میں روح کو ملنا ہے تو پہلے تیری بارگاہ میں ملی پھر حضور کی بارگاہ میں آئی۔ مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کا پروٹوکول تو یہ ہے، دنیا کا نظام تو یہ ہے کہ جب دو لوگوں سے ملنا ہو، جب دو بارگاہوں میں بندہ جاتا ہے ایک وقت میں تو نظام یہ ہے کہ پہلے چھوٹے سے ملتا ہے بعد میں بڑے کے پاس جاتا ہے، یا پہلے بڑے سے ملتا ہے بعد میں چھوٹے کے پاس، نہیں پہلے چھوٹے سے ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پیر سے ملنا ہو، مثال کے طور پہ حضور ارسلان میاں سے آپ نے بریلی میں جا کے ملنا ہو، ڈائریکٹ آپ کو نہیں ملوایا جائے گا، پہلے آپ خادم سے ملو گے، اس سے کہو گے ہمیں ارسلان میاں سے ملاؤ، تب ارسلان میاں سے ملایا جائے گا۔ تو دنیا کا نظام تو یہ ہے کہ دو ملاقاتیں کرنی ہو، ایک چھوٹی اور ایک بڑی، تو پہلے چھوٹی ملاقات ہوتی ہے بعد میں بڑی ملاقات ہوتی ہے، لیکن باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہ نظام بدل کیوں دیا گیا؟ تیری بارگاہ تو بڑی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ تو چھوٹی بارگاہ ہے، پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے چھوٹی بارگاہ حضور کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھا، پھر تیری بارگاہ بڑی بارگاہ میں آنا چاہیے تھا، لیکن حضور الٹا کیوں کر دیا گیا؟ نظام کو بدل کیوں دیا گیا؟ تو باری تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو نظام اس لیے بدلا کہ میں نے روح کو اپنے پاس بلایا، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرایا تاکہ روح کے اندر گناہوں کی جو احساس جو تاثرات رہ گئے تھے میری بارگاہ میں سجدہ کر کے وہ روح پاک ہو گئی، صاف ہو گئی۔ تو اب حکم ہوا کہ لوگوں اب اس روح کو میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کو پاک کر دیا گیا ہے، جاؤ اسے قبر میں لے جاؤ، یہ روح پاک ہو گئی ہے، اس لیے پاک ہو گئی ہے کہ اسے قبر میں اب مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، اب مصطفیٰ کے دیدار کے قابل ہو گئی۔ رب فرماتا ہے جیسے میں پہلے کعبے میں بلاتا ہوں، کعبے میں بلاتا ہوں، اپنے گھر کا طواف کراتا ہوں، جب گھر کا طواف بندہ کر لیتا ہے اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، پورا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے، تو حکم رب دیتا ہے اے لوگو اب تم مدینے جاؤ تاکہ میرے مصطفیٰ کے روضے کے دیدار کے قابل ہو جاؤ۔ اس لیے بلاتا ہوں پہلے کعبے میں، اس لیے سوچو اور سمجھو رب کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، لیکن رب نے بلایا اس لیے بلایا کہ اس کے گناہوں کو پاک و صاف کر کے اب اسے مصطفیٰ کا میرے محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کوئی بندہ گناہوں کا بسیرا لے کے اپنے سر پہ گناہوں کا بوجھ لے کے میرے محبوب کی بارگاہ میں جائے، اس کے وہ دیدار کے قابل نہیں ہوا، دیدار کے قابل جب ہوگا جب میری بارگاہ میں آئے گا، سجدہ کرے گا، پاک ہو جائے گا، اب مصطفیٰ کے دیدار کے قابل ہو جائے گا، اب مصطفیٰ کے دیدار کے قابل۔ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔